Sana all. Oh my God! Wow! Okay. Mga guys, oh. Anong tawag niyo sa ito, guys? Ha? Ito ang tawag ng tamilok. Oh, pagka nakahaba, guys. Oh. Oh, karami, guys. Kaya, guys, sarap itong kainin, guys. Yan yung muraho. Dahil pa ito sa Drive Max. Kapal na mukha ko. Ito, guys, oh. Karama, guys. Bigan mo. Yan. Ito, guys. Luto naman itong binulandos mamaya, guys. Yan, guys. Lutong binulandos naman ito mamaya. Into the mouth. Yan, guys. Nice. Yan. Sarap yan, guys. Kataan. Yan, guys. Yan. Okay. Yan mga hanap buhay sa dagat. Dagat at katunggan. Okay, guys. Ano masasabi nyo? Salamat.